السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أستاذ ياسين مرحيم، وكما تعودنا دائما كتلقاو في هاد لاشين يوتيوب باش نخدمو كيلكو زيكزارسيس اولا باش نشرحو لي كور ديال دوزيام اني باكالوريا في اطار نتعاونوا مع بعضياتنا باش ان شاء الله كلشي ينجح وتكون الفائدة عامة بإذن الله عز وجل. كيف ما سبق لينا وبارطاجينا on a parlé de plusieurs exercices qui sont des exercices extraits des examens nationaux, soit sciences physiques, soit SVT, soit PC, على حسب l'objectif اللي كنشوفوه خاصو يتحقق في كل فيديو. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va traiter un exercice qui est un extrait d'examen national 2019, sciences maths, session rattrapage. وهذا l'exercice هذا c'est un exercice très remarquable. D'ailleurs, كاين منكم اللي غيكون شافوا في الكور، وانا كنظن ان لا ماجوريتي ديالكم غتكون شافوا في الكور، او لا غادي تشوفوا مباشره نهار ديال الفرض. دونك في حاله ما كنتي من الناس اللي ما شافوهش او لا ما فهموهش او لا فلا باس اننا اليوم ان شاء الله نحاولوا نفهموه ونركزوا معاه باش ان شاء الله نخرجوا بواحد لا كونكلوزيون زوينه. دونك على بركه الله، بسم الله. اكزرسيس. Alors, une lame vibrante en mouvement sinusoïdal de fréquence n كيف ما تعودنا في كاع لي فيديو، كيف ما كنهضروا دائما وابدا. اول حاجه الدراري هي نحاول نجمع نكوليكتي لي دوني باسكو سي غراس او دوني غادي نسير التمرين ديالي بسلاسه وغيبانوا لي ريلاسيون que je vais utiliser. Fixé à l'extrémité S d'une corde élastique SA très longue étendue horizontalement, génère le long de celle-ci une onde progressive périodique non amortie de céleri TV. Un dispositif approprié placé en A empêche toute réflexion des ondes. Le mouvement de S débute à une date t égale à 0. On dit deux courbes, la courbe numéro 1 et la courbe numéro 2, la courbe 1 et la courbe 2. De la figure ci-dessous représente l'élongation d'un point M de la corde situé à la distance D, hein, et l'aspect de la corde à l'instant T. C'est-à-dire, il y a des juges des courbes. Un courbe, il représente l'aspect, et un autre courbe, il représente l'élongation. هادشي كتعرفوا تفرقوا ما بيناتهم في القسم ديالكم. يكون الاستاذ شارح لهذا الشيء، ماشي مشكل، حنا نعاودوا نذكروا. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. La représentation, on dit deux cas. Soit غتكون la représentation en fonction d'une date, ou le temps, ou la représentation غتكون en fonction de la distance. هنا j'ai une représentation en fonction du temps, ou là j'ai une représentation en fonction de la distance. Alors vous allez me poser la question, تقول لي ياسين كيفاش عرفتي انه هذاك لو طون هذيك ديستانس؟ سهله مهله، il suffit de voir l'unité. شنو هي l'unité الدراري اللي كانت هنايا؟ l'unité اللي كانت هنايا سي seconde et puis l'unité اللي كانت هنايا سي المتر. هنا je parle automatiquement du temps parce que عندي l'unité seconde et puis l'akhra la courbe 2 je parle de la distance لان l'unité ديالي c'est le mètre. D'accord. Première question, identifier en justifiant la courbe représentant l'aspect de la corde à la date terre. Donc, comme le شرح ديالنا, la courbe qui représente le temps هي ديال l'aspect, ou la courbe qui représente la distance هي كتسمى l'élongation. Ça va الدراري مزيان. Donc شنو قال لي هنايا identifiant en justifiant la courbe représentant شكون l'aspect. شنو قلنا وقتاش je parle de l'aspect lorsque l'axe des abscisses تيكون باش oui effectivement سمعتكم فاش قلتوها lorsque l'axe des abscisses كيكون en seconde, c'est-à-dire il représente le temps. Donc, les première question. Courbe numéro 1. Là, il représente une date. Question 2. Donnez le nombre d'affirmations justes parmi les affirmations suivantes. Donc, il m'a demandé de dire le nombre. On va répondre par vrai faux et on va justifier. Parce que donc, on va justifier. Alors, نبداو بلا بروبوزيسيون الاولى. لو فينومين دو ديفراكسيون نو سو برودوي. وهذه الدراري مهمه باسكو المرات كيبقى يلعب ليكم على لا نيغاسيون ردوا البال. لو فينومين دو ديفراكسيون نو سو برودوي جامي بور اون اون. الله ودي سي اون بروبوزيسيون فوس. علاش؟ لان عرفنا ان لوند اون جينيرال هي واحد الحاجه اللي كترى لو فينومين دو ديفراكسيون، و لوند ميكانيك سي اون لوند اون جينيرال دونك كترى لها فعلا لو فينومين دو ديفراكسيون. دونك اي حاجه كترى لو فينومين دو ديفراكسيون هادشي كتعرفوه وعرفتوه بالاكيد ولا بالخصوص في درس لي زوند لومينوز، ان اي حاجه كترى لها ديفراكسيون سي اون اون ا كونديسيون يتحقق ليا الشرط ديالي.
D'accord? مزيان. Les ondes progressives périodiques sinusoïdales se caractérisent par une périodicité temporelle et une périodicité spatiale. Oui, oui. Ils se caractérisent par deux choses, une périodicité temporelle et une autre périodicité appelée la périodicité spatiale. Donc la proposition d'Elitenia, c'est une proposition vraie. La périodicité temporelle, il y a la période que vous connaissez déjà, T. Et puis la périodicité spatiale, c'est la longueur d'onde, oui, l'onde. C. L'onde qui se propage le long de la corde est une onde longitudinale. الا كان شي واحد قال الدراري فري راه ما يمكنش راه امبوسيبل راه ما فاهمش الكور ديالك اوليدي سير الله يرضي عليك راجع في لاشين ديالنا نيت غادي تلقى لو بروميير كور بيان ديتايي شنو خاصك تعرف انت ولا انت كتلميذ اي بي لو دوزيام كور كذلك شنو خاصك تعرف انت ولا انت كتلميذ دونك هنايا لوند كي سو بروباج في لا كور سي اون لوند شنو قلنا ترانسفيرسال الدراري دونك لا بروبوزيسيون ديالنا سي اون بروبوزيسيون فوس تري بيان ماشي عيب نغلط ولكن اللعيب نبقى كنغلط داكوغ الدراري الله يرضي عليكم مزيان دي la vitesse de propagation d'une onde mécanique ne dépend pas de l'amplitude de l'onde oui ne dépend pas de l'amplitude واش عمركم نتوما شفتوا l'expression ديال لا فيتيس فيها شي تيرم قال لكم الاستاذ هذا حكا il représente l'amplitude non donc la vitesse d'une onde ne dépend pas oui ne dépend pas donc c'est une proposition كيفاش دايره الدراري c'est une proposition vraie donc هنايا شحال عندنا proposition vraie oui 2 شحال عندنا proposition fausse 2 نمشي la troisième question. D'accord? مزيان. La troisième question. Alors, par exploitation des courbes précédentes. وهذه هي أهم حاجة. C'est d'exploiter les courbes الدراري. La plupart de vous ما كتعرفش exploiter les courbes. D'accord? بحال أنا يمكن peut-être فاش كنت كنقرا في الباك. En 2013 ما كنتش كنعرف exploiter la courbe ديال يمكن ما كنتش مسوق ولا entre parenthèses mais c'est pas grave. الوقت علمتني أنه les courbes كيكملوا لينونسي وكنخرجوا منهم لي دوني والحمد لله هادشي تعلمته راسي نتوما heureusement انه الناس كيقولوا لكم donc vous avez de la chance hein. Alors la longueur d'onde lambda il m'a demandé de tirer le lambda puis de tirer la période et de déduire la célérité غلطت في وحده فيهم الدراري هزني الماء من الاخر باسكو يسون ليي غلطت في لامدا مشيت غلطت في تي مشيت صافي راه مشات ليا في كاريمون داكوغ مزيان دونك غادي نحاول نبدا بلا بيريوديسيتي سباسيال ولا سكون ابيل لا لونغور دونك جو فولي تيري لاندا عندي شحال من غراف الدراري عندي دو خصني نعرف شكون اللي غنوتيليزي واش لو بروميي ولا لو دوزيام شي واحد منكم يقول لي وي نسكت واحد شويه نسمع نحاولها نسمعكم شنو تقولوا لي لا دوزيام كورب وي سي سا ما عندي ما نسالكم وي شي واحد كيعلل وي 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 نفس وي التعليل ناضي عندك علاش انا جو بارل de la périodicité spatiale, je parle de la longueur d'onde. C'est une distance الدراري. Elle est en mètres. Automatiquement, je vais utiliser la courbe numéro 2 car il représente شنو il représente l'élongation الدراري. Il représente l'élongation. Il y a une des abscisses عندي la distance. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir ce point. Pardon, d'ailleurs. Je vais choisir ce point. Et je vais chercher الأخ ديالو مباشرة qui reproduit le même mouvement هو هذا شنو كاين هنايا 40 دونك شنو هي الدراري هذا لا لونغور دوند هي 40 موان 0 اللي هي 40 دونك 40 ولكن خصني نرد البال شنو كتب لي هنايا 10 à la puissance moins 2 متر c'est-à-dire que اي فالور غنخرجها الا غنضربها في 10 à la puissance moins 2 دابا غنمشي نخرج لا بيريوديسيتي temporelle ou ce qu'on appelle la période T où l'IA il représente un temps. D'accord? Donc on va la courbe numéro 1. Je vais choisir ce point. وغنقلب على خويا اللي كيدير نفس الحركه الاهتزازيه الشكل بغى يهبط دونك حتى هنايا الشكل شنو غيدير بغى يهبط donc il reproduit elle-même donc si c'est 16 alors qu'est-ce que je vais faire je vais faire la soustraction 16 moins 8 اللي غادي تجيني هي شحال alors 16 moins 8 le tout multiplié par 10 puissance moins 2 راكم عرفتوا علاش لان لاكس مكتوبه فيه داكشي غتجينا هي 8 fois 10 à la puissance moins 2 شنو l'unité c'est seconde puis d'abord la question suivante les gars 3 là, pardon, je m'excuse, j'ai pas encore calculé la vitesse. Alors, la relation de la vitesse, ou la fameuse relation de la vitesse où je vais utiliser ces deux grandeurs, ou là, ces deux données, c'est V égale lambda sur T. Alors, lambda, c'est 40 fois 10 à la puissance moins 2, divisé par T, les 8 fois 10 à la puissance moins 2.
simplification par les 10 puissance moins 2, et puis 4 مقسوم على 40 مقسوم على 80 هي 5. Donc la vitesse de propagation, c'est 5 mètres par seconde, ou la mètre seconde moins 1. Question 3.2. Tu as le retard temporel taux du point M par rapport à la source de la sonde et réduire la distance D. Alors, شنو قال لي نجبد طو. Alors, طو غنفكر أول حاجة في la relation taux égale la distance divisée par la vitesse. ولكن هاد la relation ما خداماش ليا. Pourquoi? Parce que قال لي par la suite déduire la distance. Qu'est-ce que je vais faire? نقول لك كاع عندك نقص في المعطيات؟ Non. نجيو la courbe numéro 1. باغيين غنخدمو la courbe numéro 1. Pourquoi? Parce que je parle du retard temporel. Le retard temporel باش كيكون بالمتر؟ Non. كيكون بالseconde. Automatiquement, il faut exploiter la courbe qui est en seconde. C'est la courbe numéro شكون؟ C'est la courbe numéro 1. نمشيو la courbe numéro 1. Qu'est-ce que je vois? غنلقى بأن le mouvement il a pas été commencé. Il a pas commencé à la date t égale à 0. Est-ce que le mouvement il a commencé ici à la date t égale à 0? Non. La courbe il a commencé à bouger à la date 8. Automatiquement, il a fait un retard. Le retard, هو هذا 8. D'accord? ردوا معايا البال الله يرضي عليكم. Taux égale 8 fois 10 à la puissance moins 2 h seconde, لأن l'axe ديالنا فيه 10 puissance moins 2. Et puis, je voulais déduire la distance. Donc, cette fois-ci, je vais utiliser la relation que j'ai marquée en rouge. Parce que ما كانش خدامها ليا. دابا غنخدمها لأنني وليت كنعرف le retard ديالي. Donc, taux il y a D sur V. Qu'est-ce que je veux? Je veux D. Il y a taux fois fois V. وشنا هي taux? Il y a 8 fois 10 à la puissance moins 2 fois la vitesse اللي هي شحال؟ اللي هي 5. Donc D. Alors 5 في 8 هي 40. 40 في 10 وسناقي 2 هي 0.4. ولا ديستونس باش كتكون en mètres. Très bien, ما كاين حتى شي اشكال لحد الان. Même si c'est un extrait d'examen sciences maths, راه الدراري ديال سيونس فيزيك ولا الاس في تي نورمالمون خصهم يجاوبوا عليه باسكو فريمون ما فيش شي حاجه compliqué. Alors 4, on donne la relation qui lie la célérité v de l'onde, la tension F de la corde et sa masse linéaire. Quoi de la relation que je fois, c'est la fameuse relation de la corde et qui est utilisée uniquement pour la corde pour calculer la vitesse de la corde. V égale la racine carrée d'F sur mu. D'accord? Question 4.1. En utilisant les équations aux dimensions, les équations aux dimensions, vérifier l'homogénéité de la relation précédente. La relation elle est homogène. Mais je vais homogène. Tu vérifies. Alors pour vérifier l'homogénéité de la relation, il faut utiliser ce qu'on appelle l'équation aux dimensions. D'accord? La dimension de la vitesse. La dimension de la vitesse, il y a L T-1. Pourquoi? Parce que l'unité de la vitesse, c'est mètres par seconde. On va voir les équations aux dimensions, qui sont les dimensions à connaître. Qui est la distance, la dimension de L, l'unité de le mètre. Qui est la masse, la dimension de la grand M, ou l'unité de dans le système, c'est le kilogramme. Ou qui le temps, la dimension de T, ou l'unité de dans le système. Qui est en fonction de ces trois dimensions. Donc l'unité de la vitesse c'est mètres par seconde. Et ni mètre seconde moins 1. Le mètre il y a L ou seconde il y a T. Donc il a l'unité automatiquement la dimension est réciproquement. Donc la dimension la relation la dimension la relation et puis je vais oui L T-1. وهكا غادي نكون بينت فعلا أن la relation ديالي elle est homogène. Alors على بركة الله نبداو نفيريفيو واش فعلا هاد la relation هادي ديالنا elle est homogène ولا لا. دونك غادي ندير la dimension ديال V المعقوفة كنقصد بها la dimension, la racine carrée, la dimension de F par la dimension de la masse linéique. Alors pour répondre خصني نكون بعدا عارف شنو هي l'unité ديال كل حاجة. حنا كنعرفوا أن la force l'unité dans le système est Newton. La dimension là d'hélicom est M, L, T-2. La masse linéique. L'unité dans le système international c'est mètres par kilogramme.
Pardon, masse lénique, c'est kilogramme par la longueur, M. Kilogramme mètre moins 1. Donc la dimension de la غتكون هي M L moins 1. Je vais remplacer le tout dans l'équation précédente. La racine carrée M L T moins 2 divisé par M L moins 1. Que va-t-il se passer? Une simplification par L. La dimension de V égale, en appliquant les relations mathématiques, L au carré T moins 2. فاهمين؟ لأن هاد L moins 1 هادي شنو غادي دير؟ اطلع الفوق ويولي هذا الأس موجبة L مع L هي L au carré. Qu'est-ce que je vais faire؟ حنا كنعرفو كاملين أن لا racine كتمشي مع الكاري. Donc qu'est-ce que je vais faire؟ شوف معايا. La racine L T moins 1 le tout au carré. D'accord? مزيان. Que va-t-il se passer? غتبقى ليا V L T moins 1. Donc la vitesse a pour unité le mètre par seconde. Donc la relation d'Eli, elle est bien homogène parce que la dimension de la vitesse est de l'Eli et L T moins 1. C'est-à-dire que l'unité c'est mètre seconde moins 1. Ok, j'ai bien vérifié l'homogénéité de la relation d'Eli. 4,2. La corde est-elle un milieu dispersif justifié? Alors, vous connaissez qu'un milieu est dispersif lorsque la vitesse dépend de la fréquence. Si je change la fréquence et la vitesse change, je parle d'un milieu dispersif car la fréquence ici dépend de la fréquence. Si je change la fréquence et la vitesse ne va pas varier, je parle d'un milieu non dispersif parce que ici, la vitesse ne dépend pas de la fréquence. D'accord? Donc, le milieu dispersif par définition, c'est un milieu où la vitesse dépend de la fréquence. Est-ce que la corde est un milieu dispersif? واخا. شنو هي la relation اللي عطانا الأستاذ؟ هي F sur la masse lénique. أولا نقدروا نقولوا V égale la racine carrée ديال F fois L sur M. Car la masse lénique هي la masse à la longueur. Et puis فاش غتقسموا عليها غتضربوا في المقلوب. D'accord? Est-ce que cette relation اللي كتشوفوا que vous voyez هاد la relation هادي est-ce que الدراري هاد la relation هادي اللي كنديرها في لو ريسون دابا واش فيها la fréquence واش كاين le terme de la fréquence ici واش كاينه la fréquence ici non bien sûr que non ما كتبانش لا فريكونس كاين اللي يقول لي لا راه كاينه اف يا ودي اف راه قصدنا بها لا فورس الا دلعتي التدليعه صافي راه مشيتي لا فريكونس لو سامبول ديالها هي بوتيت اف هي ان d'accord est-ce que la fréquence كاينه في la relation non c'est-à-dire si je change la fréquence est-ce que la vitesse غادي تاثر bien sûr que non علاش لان اصلا لا فريكونس ما كتاثرش هنايا لداخل ما كايناش في la relation ما كايناش كاع في لا غولاسيون هنايا ما كايناش كاع لا غولاسيون هنايا في لا غولاسيون لا فريكونس يعني ما غاتاثرش كاع بدلتها ولا ما بدلتهاش ما كاينش مشكل فاوتوماتيكمون جو في دير que la corde est un milieu non dispersif. La corde est un milieu non dispersif. Pourquoi? Car la vitesse ou sa vitesse ne dépend pas de la fréquence. سهلة مهلة. D'accord? مزيان. نمشيو aux questions suivantes. C'est la question, la dernière question, 4,3. On double la tension F. C'est-à-dire que, attendez la condition, F égale, juge F', sans modifier la fréquence. ما غيرناش la fréquence. Déterminer dans ce cas la longueur d'onde lambda prime. حنا كنعرفوا ان لامدا مخبعه في لا فيتيس بلا غولاسيون في ايغال لامدا فوا ان فاهمين مزيان الدراري الله يرضي عليكم اولا في ايغال لامدا سور تي est-ce qu'il a modifié la fréquence non c'est-à-dire que t هي ما موديفيهاش parce que il a غير la fréquence غير automatiquement t ولا ما غيرش la fréquence ما غيرش t علاش لأن les deux ils sont liés par la relation n égale à 1 sur t si je modifie la période forcément je modifie la fréquence et si je modifie la fréquence forcément je modifie la période si
la période reste constante, la fréquence reste constante. Si la fréquence reste constante, la période aussi reste constante parce qu'ils sont inversement proportionnels. ما بيناتهم شي عدد دونك الا غيرتي وحده راه بحال غيرتي الاخرى دونك v égale lambda sur t. On n'a pas changé le t ولكن la vitesse va changer. Donc on a dire v prime, on a rien dire lambda prime. Alors qu'est-ce qu'on veut? On veut lambda prime, c'est v prime fois h fois t. D'accord? Au t اللي خدمنا بها في الاول كاع هذه ما تغيراتش لينا قال لي on n'a pas changé la fréquence. Pour répondre à الدراري خصني v prime. Or v prime égale la racine carrée ديال جوج f divisé par la masse lénique. D'accord? Divisé par la masse lénique. هاي متفقين؟ مزيان. شوف معايا الله يرضي عليكم كيسكو جو في فير باسكو ما عنديش لا ماس لينيك هذا سي ان انكونيو بالنسبه ليا. الوغ لاحظ معايا شنو غادي ندير هنا فين كيبان سيونس مات في بريم ايغال شوف معايا لا راسين دو 2 فوا لا راسين دو اف سور مو. اش درت؟ كتعرفوا انه لا راسين ديال ا فوا بي هي لا راسين ا فوا لا راسين بي. حاولت نعزل دو تيل فاصون اسكو نشوف هاد ليكسبرسيون هادي وهاد ليكسبرسيون هادي كو ريبريزونتي ريبريزونت في اللي هي هادي هاهي هي ولا ما هياش وي. الوغ خدمت بالانتيليجونس هنا فين كيبان سيونس مات الا بغينا نقول. الوغ في بريم سو ني كو لا راسين دو 2 فوا اش فوا في اي في ديجا كالكوليناها في الاول كالكو بار جو سي با سي 5 هاهي وي هادي هي هادي دونك سهله مهله في بريم كنعرفوها باسكو هادي ديجا كنعرفوها هي شنو هي 5 متر بار سكوند كالكوليناها في لا بروميير بارتي. داكوغ غتقول لي ولا راه لا بروميير راه بحال قال لك اون با شونجي لا فريكونس مزيان. دونك حنا بغينا لاندا بريم دونك لاندا بريم قلنا هي في بريم فوا تي lambda prime égale, alors V prime il y a la racine de 2 fois V fois T. Lambda prime égale la racine de 2 fois 5 fois T. كانت 8 واقيلا 8 oui. Oui, فين هي oui 8 fois 10 à la puissance moins 2 8 pardon 8 fois 10 à la puissance moins 2 et je vais calculer en utilisant la calculatrice. Simple application numérique, racine de 2 fois 5 fois 8 fois 10 à la puissance moins 2. Alors, je vais 10 puissance moins 2. Alors, 5 fois 8, oui, égale 0,56 mètres par seconde. Ou à Caroline Kunjo, la question de Lily, un peu compliqué. C'est d'écrire V' en fonction de V, c'est-à-dire il y a peut-être ça va. On double la fréquence, donc pardon, on double la force. Donc, alors, alors pour toute question, n'hésitez pas à me poser la question, soit en commentaire, soit en privé. Je vais tout répondre, Inch'Allah. Pour ceux qui sont intéressés des cours à distance, alhamdoulilah, on a commencé à créer un petit groupe اللي كنخدموا فيه مع ناس كاينين في عده مناطق في دارك بدون ما تديبلاصي لعندنا. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter en privé en Instagram. غنخلي لكم لو لين دانستغرام لتحت. هادشي اللي كاين. نتلاقاو في السؤال الجاي ان شاء الله.